पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मशहूर तरीन शेफ्स गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे जायके छोड़े जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, और इनका राज अपने दौर में हर घर के किचन में हुआ करता था। इन शेफ्स ने लोगों को सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर राज भी कर रखा था। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन अजीम शेफ्स को ही याद करेंगे जो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन इनका जायका और इनका अंदाज हमेशा लोगों के दरमियान जिंदा रहेगा। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, शेफ राहत अली। शेफ राहत अली पाकिस्तान की एक मायानाज कुकिंग एक्सपर्ट थी, जिन्होंने सालों तक पाकिस्तानी घरों में जायकों, पकवानों और मोहब्बत की खुशबू बखेरे रखी। जब पाकिस्तान में कुकिंग शोज का ट्रेंड बढ़ने लगा तो शेफ राहत ने अपने अंदाज और आसान तरीके से सभी खवातीन के किचन को संभाला, और इनका मकबूल प्रोग्राम दावत राहत लोगों में बेहद पसंद किया जाता था। शेफ राहत की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनका अंदाज आसान और हर उम्र के अफराद के ऐन मुताबिक हुआ करता था, और वो हर रेसिपी के साथ मुफीद टिप्स भी दिया करते थे। यूं ही लोगों को खाना पकाना सिखाते सिखाते शेफ राहत बूढ़ी होकर कई बीमारियों और शदीद कमजोरी का शिकार हो गईं, और एक लंबे अरसे की तवील अलालत के बाद राहत अली 20 जून 2026 को 59 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं। नंबर 2, शेफ नाहिद अंसारी। नाहिद अंसारी पाकिस्तान कुकिंग इंडस्ट्री की एक मशहूर तरीन शेफ और एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने शोबे में सिर्फ कामयाबियां ही नहीं हासिल की, बल्कि वो लोगों के लिए एक मशअले राह भी बन गईं। इनका मुकाम पाकिस्तान किचन इंडस्ट्री के अंदर अपनी मिसाल आप था। नाहिद अंसारी को किचन संभालने और कुकिंग का शौक अपने बचपन से ही था, लिहाजा उन्होंने इस वक्त लोगों को खाना पकाना सिखाया कि जब इस चीज का तस्वुर ही कहीं पर मौजूद नहीं था। इनका समझाने का अंदाज निहायत सादा और जायके भी बड़े खास हुआ करते थे, और इन्हीं जायकों ने इनको नाहिद आपा के नाम से दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ताहम अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में वो काफी अरसे से कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला थीं, और कई साल इसके साथ लड़ते लड़ते पिलाखिर 5 जुलाई 2024 को 58 साल की उम्र में ये कैंसर इनको अपने साथ ले गया। नंबर 3, शेफ जुबैदा तारिक। शेफ जुबैदा तारिक, जो कि दुनिया भर में जुबैदा आपा के नाम से मशहूर हैं, इनके नाम और जायकों से यकीनन हर उम्र के अफराद जरूर वाकिफ होंगे। जुबैदा आपा को पाकिस्तान की सबसे पहली सेलिब्रिटी शेफ और घरेलू टोटकों की मलिका के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने जायकों और खानों से करोड़ों खवातीन को मशअले राह दिखाई। जुबैदा आपा भी टीवी पर बड़े बड़े कुकिंग प्रोग्राम्स होस्ट करके लोगों को खाना पकाना सिखाती थी, और इनके टोटके तो आज भी घर घर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो भी एक तवील अरसे से दिल की शदीद बीमारियों का शिकार थी, और इसका हर मुमकिन इलाज करवाने में लगी थी। ताहम बढ़ती उम्र और शदीद कमजोरी के बायस 4 जनवरी 2018 को 72 साल की उम्र में यही शदीद बीमारियां इनकी मौत की वजह बन गईं। इनकी मौत ने इंडस्ट्री में एक ऐसा खला छोड़ा जो कभी भी भर नहीं पाएगा। नंबर 4, शेफ फातिमा अली। शेफ फातिमा को पाकिस्तान की सबसे नौजवान शेफ होने का एजाज हासिल है, जो दुनिया में तो मुख्तसर वक्त के लिए आई, मगर अपनी रोशनी से हर घर में उजाला कर दिया। सिर्फ 29 बरस की उम्र में शेफ फातिमा कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गईं। फातिमा अली को बचपन से ही खाना पकाने का शौक था, लिहाजा पाकिस्तान से कुकिंग का आगाज करने के बाद वो अमेरिका चली गईं, और वहां जाकर एक माहिर शेफ के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वो अभी तरक्कियों का सफर तय कर ही रही थी कि इनका रास्ता कैंसर ने आकर रोका, और ये कैंसर था भी हड्डियों का कैंसर। शेफ फातिमा ने इसके खिलाफ कुछ अरसा तो जंग जारी रखी, लेकिन आखिरकार ये कैंसर इनको 25 जनवरी 2019 को सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने साथ ले गया। नंबर 5, शेफ फराह जहांजेब। फराह जहांजेब पाकिस्तान की एक बाकमाल शख्सियत थी, जिन्होंने अपने खानों से ज्यादा अपने नरम लहजे और मासूम अंदाज से लोगों के दिलों में घर कर लिया। वो एक माहिर शेफ होने के साथ साथ एक फैशन डिजाइनर भी थे, और इनके जायकों ने भी इनको पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर किया। उन्होंने भी कई टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ शोज के दौरान घरेलू खवातीन के किचन में भरपूर मदद की और मुसलसल तरक्कियां करती चली गईं। फराह जहांजेब एक तवील अरसे से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में मुब्तला थीं।
البتہ انہوں نے اپنی اس بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مداحوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوائیاں ان کے کینسر پر اثر نہیں کر رہی اور اب وہ ایک نا امید کیس بن چکی ہیں۔ یوں ہی کینسر سے لڑتے لڑتے شیف فرح بھی 21 جولائی 2014 کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ نمبر 6، شیف سارہ ریاض۔ شیف سارہ ریاض کا نام بھی پاکستانی کھانوں کی دنیا میں کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، جو ذائقوں کے ساتھ ساتھ خلوص اور محبت کا بھی دوسرا نام تھا۔ سارہ ریاض ایک ایسی شیف تھیں جنہوں نے صرف کھانا ہی نہیں پکایا بلکہ اپنے انداز گفتگو اور محبت سے ہر عورت کے دل پر راج کیا، مگر افسوس کہ یہ نرم دل خاتون بھی چھاتی کے کینسر جیسے خطرناک مرض کے اندر مبتلا ہو گئیں، اور یہی مرض ان کو 18 اپریل 2014 کو لگ بھگ 60 سال کی عمر میں اپنے ساتھ لے گیا۔ شیف سارہ کی بھی یوں اچانک موت نے ان کے فینس اور خاص طور پر ان کو فالو کرنے والی خواتین کو بڑا اداس کیا، کیونکہ اب ان کے کچن کا استاد ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ نمبر 7، شیف ذاکر قریشی۔ ذاکر قریشی پاکستان کے ایک ایسے مایہ ناز شیف تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ کھانا پکانا صرف خواتین کا کام نہیں بلکہ مرد بھی یہ کام خواتین سے بہتر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز اور ذائقوں سے گھر گھر فن پکوان کا رنگ بھرا اور جلد ہی سب سے بڑے استاد بن گئے۔ شیف ذاکر جب ٹی وی سکرین پر نمودار ہوتے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جایا کرتا تھا اور خواتین کاپی پینسل لے کر بیٹھ جاتی تھیں۔ یوں ذاکر قریشی نے ایک طویل عرصے تک اپنے فن سے ہر گھر کے کچن کو آباد کیے رکھا اور پھر خود گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مرض کا خوب علاج کروایا مگر طبیعت سنبھل نہ سکی اور بالآخر 21 اپریل 2025 کو 58 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 8، شیف طاہر چودھری۔ شیف طاہر چودھری بھی پاکستان کے ایک ماہر شیف اور بڑی مشہور شخصیت تھے جو بڑے بڑے ٹی وی شوز کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ ان کی شہرت ملک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول تک بھی تھی، لیکن 7 اکتوبر 2018 کو لگ بھگ 52 سال کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی یوں اچانک موت نے پوری دنیا میں موجود ان کے کروڑوں فینس کو کافی اداس کیا اور لاکھوں گھروں کے کچن ان کے جانے سے اداس ہو گئے۔ شیف طاہر پاکستان میں موجود مسالہ ٹی وی کے ہوسٹ کے طور پر بھی جانے جاتے تھے، جو وہاں پر بجٹ میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھی کوکنگ کرنے کے ٹپس دیتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دن وہ مسالہ ٹی وی کی 12ویں سالگرہ منا کر گھر گئے مگر پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ اسی روز ان کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور ذائقوں کی دنیا کا یہ بادشاہ بھی اسی روز ہم سے جدا ہو کر بہت دور چلا گیا۔